ба канали зеваршогозив обуна шавед ва барномаҳои телевизиониро бо иштироки сарояндаҳои маъруф ва дигар видеоҳои ҷадид бубинед. Шабоханг. Шабоханг дар телевизиони Хатлон. Салом азизони ман, боз ҳам шоми шанбе фаро расид ва ман боз ҳам меҳмони дӯстдоштанеро бо худ дорам, ҳунарманди дӯстдоштанеро бо худ дорам ки фикр мекунам барои шумо оҳангҳои ҷадид ва сурудҳои нав пешниҳод хоҳад шуд. Нафаре ки солҳои зиёд умри худро ба фарҳанг бахшид, оне ки имрӯз муҳимтар аз ҳама шогирдони хеле зиёд тарбия кардааст. Эмомзода Шариф меҳмони Барномаи Шабоханг бо ҳайати чанд шогирдашон гаштанд ки ман шуморо хушомадид мегӯям. Хушомадид. Шумо бахайр бошад. Салом бошед. Аввалан салому дуруди поини худоро ба бинандагони телевизиони Хатлон мерасонам. мо имрӯз бо даъвати шумо дар меҳмонии шумо қарор дорем ва албатта бо дастовизои худ бо оҳангҳои нав ба инҷо ташриф овардем. дар давоми суҳбат оҳангҳоро пешкаши шумо мегардем. Беҳтарин. Мебинам ки бо асбобҳои зиёд омадаед аз қабили гитараву аккордеону боз дигар асбобҳое ки доред ки баъдан мехоҳед нишон диҳед. бале мо дар ноҳия ансамбли ганҷинаи умед фаъолият карда истодем. дар шумораи 12 нафар коро фаъолият карда истодем бо барномаи нав дар тамоми чорабиниҳое ки дар ноҳия мегзаранд. чорабинии калон, истиқлоли алваҳ дар соли нав. дар ин чорабиниҳо бо ҳамроҳи ансамбл якҷоя баромад карда хотири тамошобинро хурсанд мегардонем. Беҳтарин. Битне шогирдони худро ба мо шинос кунед. имрӯз мо дар меҳмонии шумо бо ҳамроҳии аъзони ансамбл меҳробҷон ва шаҳбозҷон қарор дорем. дар давоми суҳбат оҳангҳои нав пешкаши шумо мегардонем. Беҳтарин. Бошад. Хуш омадед ва ман фикр мекунам ки ин шом бо оҳангҳои шумо бинандаҳои мо лаззат мебаранд ва гӯшҳои худро навозиш медиҳанд ва ман фикр мекунам ки барои барномаи Шабоханг ягон оҳанги ҷадиде шояд ҳамчун армуғон оварда бошед ё ин ки на? Овардаем. Беҳтарин. Набошад бифармоед. Шабоханг дар телевизиони Хатлон. خیلی صدای شیرین بود. من فکر میکنم که بیننده‌های ما نیز بسیار لذت بردن از این آهنگ. بیننده‌ها شاید هنوز انتظارند که با هیئت یک جای شما یک آهنگ خوب بشنوند. بیاید درباره این آهنگ کمی میگیم. این چه آهنگ بود؟ نامش چی بود؟ این سرود در وصف مادر ایجاد کرده شده است. یک مولتی دوست که اینا ایجاد کرده بودیم در وصف مادر در چورابینی‌ها در چورابینی هشتیمت استفاده خانگی بودیم و باز چندین سروده دیگر داریم که با همراهی اعضای انسامبل میخواهیم که پیشکش می‌کنیم. بهترین. طوری که ما آگاهی داریم شما زمانی در بخش فرهنگ ناحیه دنغره به حیث مدیر بودید و رابطه مدیر اونجا رو با عهده داشته و حالا دیرکتور مکتب موسیقی همین ناحیه هستید. بله.
тавари мо ба бинандаҳои азиз гуфтем ки шогирдони хеле зиёд низ тарбия кардед. Биёед аз фаъолияти кори шумо каме қисса мекунем ки кор дар бахши фарҳанг чӣ гуна буд ва имрӯз фаъолияти шумо чӣ гуна аст дар мактаби мусиқии ин ноҳия? раҳмат. соли 1991 баъди хатми донишгоҳи ҳунарҳои зебо ман ба ноҳия базоргоҳам баргаштам ва тӯли 4 сол дар бахши фарҳанги ноҳия ба ҳайси ҳунарманд, ба ҳайси мутриб ва сароянда кору фаъолият намудам. аз соли 1994 то соли 2008 ба ҳайси роҳбари мусиқӣ, роҳбари бадеӣ кор кардам. баъд соли 2008 маро бо пешбарии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати Нохияи Дангара ба вазифаи мудири бахши фарҳанг таъин намудам ва тӯли 10 сол дар ин вазифа кор кардам. муддати 1 сол мешавад ки директори мактаби мусиқии рақами 1 Нохияи Дангара кор карда истодам ва шогирдони бисёре дорам, ансамбл дорем, шогирдоро тарбия карда омада истем. беҳтарин. имрӯз шогирдони шумо кадом асбобҳоро бештар интихоб карданд ва ба кадом асбобҳо бештар майл доранд? хай ҳозир ҷавонҳо бисёр ба асбобҳои гитара, ба асбобҳои электрикӣ шавқу ҳавас зиёд доранд ва мо бо ҳамроҳии онҳо ҳамкорӣ карда истодем. хай ягон чизе ки намефаҳманд, таҷрибаи мо зиёдтар аст, ба онҳо мефаҳмонем, якҷоя кору фаъолият карда истодем. беҳтарин. шогирдони шумо чӣ мегӯянд? Мирзозода Меҳробдин ҳастам, хатмкардаи коллеҷи санъати ШАВЕД Душанбе ба номи Аҳмад Бобоқулов ва инчунин ҳозира дар донишгоҳи давлати Дангара ба ҳайси таҳсил мекунед? таҳсил мекунам дар курси якум ва инчунин аъзои ҳамин ансамбл ҳастам. Шабоханг дар телевизиони Хатлон. устод шуморо ки бештар бо навохтани аккордеон бештар мешиносанд ва то ҷои мо огаҳӣ низ дорем, тахассуси шумо асбоби дигар аст, яъне ки чанг аст, яъне асбоби чанг аст, вале бештар шумо муваффақед, ман фикр мекунам, дар навохтани аккордеон, агар хато накунам. умуман тафовути ин ду асбоб дар навохтан дар чӣ бошад? асбоби чанг асбоби миллии тоҷикӣ аст, бисёр овози ширин дорад. ман аз замони кӯдакиам вақте ки овози чангро мешиндам, орзу мекардам ки ҳамин асбоба аз нуқтаи навохтанаш бароям. баъд дар институт ки дохил шудем, ҳамин асбоби чангро интихоб кардам ва 4 сол дар ин асбоб хондам. дар давоми хониш ба дигар асбобҳо низ навохтани онҳоро шуғл варзидам ва аз навохтани аккордеон, навохтани кларнет, навохтани асбобҳои ториро низ машқ карда ёд гирифтам. беҳтарин. то имрӯз чанд оҳанге таҳия кардед? мо дар вақти фаъолияти худ бо ҳамкорӣ бо бахши фарҳанг ҳамкорӣ дорем, бо театри ҷумҳуриявие ки дар Нохияи Дангара қарор доранд, бо ҳофизони театр ва бахши фарҳанг ҳамкорӣ мекунам ва дар чорабиниҳое ки дар ноҳия мегузаранд ба онҳо оҳангҳо эҷод мекунем ва якҷоя дар чорабиниҳо иштирок мекунем. ба наздикӣ ки соли гузашта ки рӯзи 5 ноябр ҷаноби олӣ ки ба Нохияи Дангара ташриф оварданд, яке аз ҳофизони хушовози ҳамин ноҳиямон Саидхоҷа Холов бо ҳамроҳи хозиятмоҳи Маҳаррам суруди пешвои миллатро иҷро карданд. ба фикри ман бисёр писанди оҳанги шумо буд, яъне оҳанги мо буд, бисёр писанди тамошобинон, писанди меҳмонон гардида. Шабоханг дар телевизиони Хатлон. ҳоло шуморо даъват мекунам барои гӯш кардани як оҳанги дигаре аз ҷониби устод ва шаҳромҷони азиз ки бо гитара менавозанд. баромад.
یک دل میگه برو برو. بهترین این آهنگ نیز بسیار شناخته است. تشکر، دستتون درد نکند. بینندگان عزیز و ارجمند، بعد چند توقف باز دو مهمون دیگر ضم می شود به اینجا و آنها نیز شاگردان استاد هستند که با یک اسباب دیگر اینجا حاضر می شوند. آهنگ های دوست داشتنی دیگری شما را در پیش است و ما را ترک نکنید. بعد چند باز با شما خواهیم بود. شبوهنگ در تلویزیون ختلون. ماندارم باشید بینندگان عزیز و ارجمند، ما اکنون باز دو نفر دیگر را داریم، سعید خوجا و خیام جان. خوش آمدید. ما می‌خواستیم برای تماشابینان برنامه شباهنگ یک سرود محبت که به همه ما معلوم و مشهور است پیشکش شما را گردانیم. مرحبا، بفرمایید. شبوهنگ در تلویزیون ختلون. محبت آمد و عالم دیگر شد، محبت آمد و عالم دیگر شد، گلی باغی بهاری جلوگر شد، گلی باغی بهاری جلوگر شد، موجی دریا چشمی دلها عمری سال جان محبت، موجی دریا چشمی دلها عمری سال جان محبت. В сердцах говорят лучшие слов, мухаббат, мухаббат, так зовут любовь. Ты своим чудесным огнем всех душев зажгла, хорошо ты сердцем моем, ты свой дом нашла. Звенит волна, в сердцах весна, и песни счастья, жизнь моя полна. Звенит волна, в сердцах весна, и песни счастья, жизнь моя полна. با یک چشم سیاه کردم نظاره، با یک چشم سیاه کردم نظاره، نگاهش سینه ام را کرده پاره، نگاهش سینه ام را کرده پاره، موجی دریا چشمی دلها عمری سال جان محبت، موجی دریا چشمی دلها عمری سال جان محبت، عمری سال جان محبت. زنده باشید. بهترین. صدایتان خسته نباشد، دستتان درد نکند. خیلی صدای خوب و نوازش خیلی عالی. من فکر میکنم که بیننده های عزیز ما لذت بردن از این آهنگ. برای تهیه کردن یک آهنگ که در حیات یک انسامبل آموده میشه، چقدر وقت در کار است که اون آهنگ رو تهیه کنیم؟ برای یک آهنگ رو تهیه کردن زحمت بسیار طلب میکند. تقریبا 15-20 روز یک آهنگ رو با همراه یک جا کار کردن 15-20 روز تهیه کردن میتونیم. بهترین حیات انسامبل شما همین 4 نفر است یا اینکه باز هست؟ نه، در انسامبل ما 12 نفر کار فعالیت میکنن. نه خیلی در میمه شما ما هم 4 نفر اومدیم. بغیر از اینو 2 تا سرآینده دخترک و حسابی دانشجویان دانشگاه داریم. نه
قجاق نواز داریم اونو رو متاسفانه نیاوردیم. در عموم 12 نفر کار فعالیت میکنیم بغیر از اونی که در نزدی مکتب اسبی مکتب جگون 20 نفر انسامبل رقصی داریم 20 نفر خورسریون داریم در یک جایی با همه یک جا کار میکنیم. جلب جوانان چگونه باشد برای انسامبل امروزی که شما دارید گنجینه امید؟ عموما جوانان را بیشتر جلب میکنید یا اینکه نه؟ بله ما کوشش میکنیم که بسیارتر جوانان رو دعوت کنیم. من خودم شخصا به دانشگاه رفته با دانشجویان هم صحبت میشیم. مهربان رو شهران رو از دانشگاه رفته خودم دعوت کردم که شما هنر دارید ذوق دارید بین یک جا یک انسامبل تشکیل میکنیم و این واسطه جوانان رو دعوت میکنیم. کی میتواند نوازنده اصیل باشد؟ نوازنده اصیل همون شخصش نمیتواند که استعداد خودآگاه داشته باشد شوق و هوس داشته باشد که پیوسته کار کند پیوسته از پی آموزش باشد همین شخص میتواند که نوازنده خوب شود. شبوهنگ در تلویزیون ختلون. دل را فروزان می کند فصلی بهارانی وطن ذوق و فرح می آورد هر دم به جسم و جان من باغ و چمن گل می کند از مهنتی مردان ما روزی مرادم می شود هر روز این دوران ما جاویدان جان به جان جاویدان تن به تنیم ای وطن با تویم سر بلند با تویم هم قدمیم ای وطن جاویدان جان به جان جاویدان تن به تنیم ای وطن با تویم سر بلند با تویم هم قدمیم ای وطن. تشکر خیلی صدای خوب و خیام جان نیز دوستان واقعا صدای خوب هم داشتند و نوازش‌های شاگردان شما هم این شام لذت داشت و خیلی شنیدنی هم بود. خدا کند که این آمدن شما آخرین بار نباشد. باز بیاید ما همیشه انتظار شما هستیم و بیاید تمنیات شما را در انجام برنامه با بیننده‌های عزیز تلویزیون ختلون میشنویم. در آخر همین رو سنی هستیم که بزرگ وطنی ما تاجیکستان عزیز ما دائما آباد باشد و هنرمندان هوسکاران دائما در خدمت خلق ملت باشیم. بهتره من بار دیگر شما خوش آمدید میگم. برای شما در تهیه آهنگ‌های نو، تهیه سرودهای نو و در رشد انسامبل زیبا و شهرتیار ناحیه انسامبل گنجینه امید من برار میخواهم، سعادت میخواهم و رشد شما را همیشه میخواهیم و همیشه انتظاریم که هنر شما باز صیقل یابند و آهنگ‌های جدیدی شما را باز بشنویم و لذت ببریم. برای شما در انجام هفته برار میخواهم خدا کند که هفته جاری را با مقصدهای نیک با کامهای استوار پیشواز بگیرید و امیدوارم که ما را ترک نمیکنید، تلویزیون ختلون را ترک نمیکنید. تا شنبه دیگر خداحافظی میکنیم. خدا نگهبان. شبوهنگ
شبوهنگ در تلویزیون خطلون. با کانال زیور شوگوزیف ابونا شوید و برنامه‌های تلویزیونی را با اشتراک سرنده های معروف و دیگر ویدیوهای جدید ببینید.